हेलो हाय एवरीवन जय जगन्नाथ केमिति जे समस्या आयो समस्त भल अछि मु तो बहुत भल अछि पिला लेबे पढि सकाळ उठी कि म बे ब्रश कर सालेनी काहे कि ना एबे हमें जीवा भूषणेश्वर मंदिर तो फिल्म जीवी गाधया पे तो गाधया आसला परे रेडी ही जीवा भूषणेश्वर मंदिर तो चलो गाधे आसी सो फ्रेंड्स एबे गाधी के आसला परे मु कहबी छुट्टी टू हेयर ड्राई कर साला परे ड्रेस पिंदिया ड्रेस पिंद साला परे रेडी के जीवा चलो हेयर ड्राई करिया सो फाइनाली गाइस एबे मु गाधी की रेडी सरसी तो गेटअप टा केमति एकदम फर्स्ट टाइम मु कुर्ता टा करछि तो केबे करनी के कुर्ता टा देखि पारछो तो तो माने एटा फर्स्ट टाइम बोलली तो कमेंट रे माध्यम जणे भी केमति लागुछि काई ना एटा थिले मो पाखरे मु के पिन्धु नथली काई न थोड़े लज्जा लागुथले तुमके फर्स्ट टाइम पिन्धु नथली तो एटा आज फर्स्ट टाइम पिन्छि तो एबे तो फिलहाल मु रेडी चलनी मो मां पायल एबे रेडी चलनी तो एबे भारिया स्कूटी लेके स्कूटी फर्स्ट तेल पके तेल कम अछि तो ये देखुथि ଏବେ ତେଲ ଗାଡ଼ିରେ ବି କମ୍ ଥିଲା ଅଛି ବା ହବନି ବୋଧେ ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସ୍କୁଟି ମୋର କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି ସେଉ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା କାହିଁକି ସଫା ତ ହେଇଥିଲା ପଥରରେ ଟିକେ ଲାଗିକି ମାନେ ଦେଖି ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିନ୍ କରେ କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ହଉ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତ ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବାଟା ଭଲ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ସଫା କରି ରଖେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସଫା କଲା ପରେ ୟାର ଲୁକ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ନା ଏଇ କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ 5-6 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି କଲର୍ଟା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଏହା ଭିତରେ ପଡିଛି ମୋର ସନଗ୍ଲାसेस ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ବି ପଡିଛି ତ ଗାଡ଼ି ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଲୁକ୍ଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଲା ତ ଭାଇ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ତାକୁ କେୟାର କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ଭଲ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ସଫା କରି ରଖେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ सो फाइनल गाइस गाड़ी ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇସାରିଛି ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ତ ପାୟଲ ବି ଏବେ ରେଡି ଚାଲାନି ତ ଏବେ ଘରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବାପା ତ ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି ମା ବି ପୁରା ରେଡି ମା ଏବେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ତ ପାଣି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ତ ତ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଲି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବେ ତାର ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି ପବ୍ଲିକ ହେଇସାରିଛି ତ ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମା ବି ରେଡି ହେଇସାରିଲାନି ଭିଡିଓ ବନା ମଟର ବାହାରିକି ଏବେ ଯିବା ତ ଯିବାରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କି ଆମେ ଭୁଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ କଣ କଲୁ କଣ ନାହିଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା ହେଇଥାଏ ସେ ରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଇପାରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଇପାରେ ତୁମେ କିଛି ବି ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକ କଲେ ବାହାର ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ମତେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ଯାହା ଦେଖ ୟାର ଛୁଆ କରୁଛି ତାର ଛୁଆ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ତାଠୁ ବେଟର ହବ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ନା ତୁମ ଘର ଲୋକ ବି ଆସୁଛି ହଁ ଗୋଟେ କରୁଥିବା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ଇନକମ୍ କରୁଥିବା ଯାହା ବି ହଉ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ହିଁ କୁହନ୍ତି ତ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତୁମକୁ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ସେମାନେ ଟାଣିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଏଭଏଡ଼ କରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର 10 days ଟାସ୍କ ରହିବ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ିତେ ରହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମା ପାଏ ତ ସେଠି ମୁଁ ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ
ଏବେ ମୋ ଗାଡି ତ ଏଠି ଅଛି, ମା ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ତ ଏବେ ଯାଇକି ପୂଜା ପୂଜା କରିବୁ। ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଛି ବାହାରେ। ବର୍ଷେ ପରେ ନିହାତି ଆସିଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ କିଛି ହେଲାନି କାମ। परं देव वाकाय नमो नमः शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भगत भव so guys फिलहाल मंदिर भीतर कैमरा एठिपाई बेसी टाइम देलिनी काहेकि पूजा होउची तो मु चाहेनी टिके हम डिस्टर्ब होंत बोली तो भलो न कि ठाकुर के पाखे फोन ले कैमरा ले तो देखिए तो धीरे धीरे काम चली भाई मैंने काम कर देखिए तो भाई कथा करी भ्लग बनाऊँ तो मु कहली माने मंदिर टा को बनया टोटल केते दिन आउरी लागे कंप्लीट जिबा चलो एना मु ब्लॉग बनाऊँ ठीक अछि तो आपन ना टिके कहबे प्रदीप महाराणा तो भाई करे काम चलछि देखि परथे तो एबे बनाउछन्ती से भाई अपन घर कोंडी ये कोंडी जाजपुर जाजपुर आसंती कटक जाजपुर एबे पूरा मंदिर टा कंप्लीट करे पई करछन्ती कोन केते वर्ष लागि पुनी आरि कंप्लीट होबे 5 वर्ष आगर 10 वर्ष आगर एमती के चलथिला बहुत दिन काम एबे कंटिन्यू काम चलियो तो अब बंद होनी पूरा पत्थर में पूरा एटा फुल हो ना तो बड़े भाई ने काम चलछि तो फिलहाल देखा जाओ कौन होची 5 वर्ष भीतर कंप्लीट हे गेला तो भलो कथा ने बहुत दिन लानी काम पेंडिंग रे अछि चलछि तो ठीक है चालू काम माने मंदिर जो जति काम हे नथला धीरे धीरे ग्रोथ होची देखो एटा माने मु जते पिल्ला मा छोटो बेले थिले न मो बापा जते नेकी आसले तो सेते बेले मंदिर टा माने अलग टाइप रे माने तळो को डीप रे मन थिला ठीक अछि तो जते बापा को लिंग माने लिंग को जते पानी में ढाल दो ना तो सेते हाथ गारी छोटो छोटो पिल्ला मान को बिल्कुल भी हाथ पाने मोर भी हाथ पानथले मो बापा मते धरि की लाउतांती तो सेते बेले कार मंदिर आउ एबे जो मंदिर हबो तो मंदिर सब चारि बटे चारि द्वार घेर देई छाछली ठीक अछि ये जो घेर जे आरी भीतर मंदिर ता हबो ठीक अछि तो मंदिर देखि पारते तो मुझे कहबे एति कि अपन आसंतु पूजा करते एप्रे माने सतो जो वीडियो हां एटी मो वीडियो को एति पे करना है कि ना रास्ते जो पवन दोछि ना तो गाड़ी चलाबार बहुत प्रॉब्लम होता है जे धूली लागोतला आखरे ठीक अछि तो सेते मो वॉइस भी क्लियर अछि तो सेते वीडियो बने नै ठीक अछि सेते पे आसी कि मंदिर रे वीडियो बनेली सो गाइस सेबे हमर पूजा सयला तो दे तो कोई बुझ लागलानी तो जाई खाइबा को तो ना एटा वर्तमान रो मारो रे रबर लगे जे रो हां तबे बेखना अपन भूषणेश्वर लिखा है बाबा भूषणेश्वर मंदिर झीलपुर रास्ता दुकान गुड़ा सब एई पट थिला ना सब उठ पड़ी मेला बसने सब आबले उठ पड़ो मंदिर काम कर भी चलछि तो धीरे धीरे 5 वर्ष और 5 वर्ष एमा आउरी 5 वर्ष लागियो माने मंदिर फुले तो ये मैं खाइ खाइ चला पर घर को भी बहुत जोर खरा भी देलन कि मंदिर रे वीडियो बनेली तो आई होप कि आपन को वीडियो भल लागे वीडियो लाइक कमेंट शेयर करन तो भाई को फॉलो करन तो शेयर करन शेयर करन और सब्सक्राइब
তো জয় জগন্নাথ, রাধে রাধে।